Welcome to our podcast. Before we enter the podcast, we will introduce ourselves to each other. I am Widya Intamarapsari and my colleague is Ahmad Mufaki Mugnirino Subagian. We from from PKBN 15. 15. By the way, how are you, Paki? Oh, I'm fine. Thank you. And you? I'm good. Today, we will discuss about what? We discuss the characteristic of good leaders for Indonesia. Anyway, in your opinion, what is a leader? Leader is someone who has a dominant and influential role of position in group to achieve a common goal. What do you think a leader? People who have the ability to lead in group to be able to direct fighting in common goal. Okay, fine. Speaking of discussion leader, I guess you have candidate for presidential candidate in 2024. Previously, I didn't know the presidential candidate in 2024. Do you know who the candidates will be in 2024? I don't know either, but I have a video about who the leaders are. Maybe a video. This can help us find out the presidential candidate in 2024. Okay, let's watch the video. Okay. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Ada sejumlah spekulasi terkait Pilpres 2024. Tapi sejak 2 tahun terakhir, sejumlah survei hanya mengerucutkan 3 nama besar. Siapakah mereka? Dan apakah calon-calon di luar 3 nama besar ini punya peluang? Berikut informasinya. Ganjar yang terganjal. Bukan tak mungkin, ia bisa saja sementara ini tak dikendaki jadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Salah satu alasan adalah terkunci janji yang masih tertunda. Antara dua pihak yang kalau hubungannya baik, kalau memang tadinya mau diakhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu begitu kan. Karena perjanjian kan kalau memang nggak cocok kan bisa saja begitu. Ya kan? Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Setidaknya ada 3 survei terbaru di tahun ini. Ketiganya menempatkan nama Ganjar di atas kader PDI Perjuangan lainnya. Carta Politika Indonesia menempatkan Ganjar Pranowo di atas. Elektabilitasnya 16%. Disusul Tri Risma Harini 5,3%. Menyisakan Puan Maharani di posisi ketiga yang hanya 1,2%. Ada pula Saiful Mujani Research and Consulting. Survei elektabilitas Ganjar juga teratas, 12%. Menteri Sosial Tri Risma Harini berada di urutan kedua dengan 5,2%. Sementara Puan Maharani masih berada di urutan ketiga dengan angka 1,7%. Terakhir survei juga dilakukan Indikator Politik Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak terlampaui. Elektabilitasnya 15,7%. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani 2,9%. Meski sejumlah nama kadernya mencuat, PDI Perjuangan mengaku belum membahas soal Pilpres 2024. Di luar Partai Banteng, sejumlah nama elit juga menyaingi Ganjar Pranowo. Sebut saja Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. 3 tokoh ini selalu bersaing di posisi 3 besar survei Capres 2024. Dalam survei SMRC pada Maret lalu, Prabowo Subianto menjadi yang teratas. Elektabilitasnya 13,4%, disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, masing-masing 6,1% dan 5,4%. Survei Indikator Politik Indonesia berkata berbeda. April 2021,
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditempatkan di urutan paling atas 15,7%, disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 14,6% dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan elektabilitas 11,1%. Sementara itu, Litbang Kompas pada Mei lalu juga melakukan survei Capres 2024. Lagi-lagi ketiga nama ini saling bertukar posisi di 3 teratas. Prabowo Subianto mengungguli Anies Baswedan yang berada di tempat kedua dan Ganjar Pranowo di tempat ketiga. Di tengah riuhnya perseteruan Capres, muncul perbincangan yang menyamakan Ganjar Pranowo dengan Joko Widodo. Keduanya memang tak memiliki darah biru alias bukan keturunan pendiri partai. Lalu hal lain muncul. Ganjar berkicau di akun Twitternya, makan mie layaknya anak kos. Idiom anak kos ini seolah-olah dia tidak memiliki Partai. rumah, dia tidak memiliki partai. Yang punya partai adalah orang lain. Sambil makan mie rebus warna kuning, ada daun hijaunya tanpa saus merah. Pilpres masih jauh, tapi genderang telah lama bertabuh, bergema riuh, berbeda belakangan menjadi gaduh. Namun sesungguhnya, baik bagi publik untuk menilik sebelum akhirnya suara pilihan berlabuh. Pilpres masih jauh, tapi getarannya sudah terasa sejak sekarang. Internal yang meradang atau bahkan sosok yang dijagokan yang bakal hilang dari panggung pemilihan. Apa yang terjadi sesungguhnya menarik untuk kita cermati ke depan. Tapi jauh-jauh hari sudah ditampakkan para calonnya adalah hal yang positif. Karena pemilih bisa melirik kiprah, tingkah, hingga pola mereka-mereka yang maju di pemilihan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam. Do you think there will be a president candidate that you will choose later? Yes, Who is the candidate? Mr. Ganjar Pranowo, Why did you get to choose him leader? because he has good communication and can inspire every citizen. May I know, what do you mean by inspiring? Inspirational sentence here, which means he doesn't just talk, but does it right away without any nonsense. What kind of example? An example is the World Culture Transformation Program for 350 employees of RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid City of Bekasi. Wow, that's amazing. Do you think there is a presidential candidate that you will choose later? Yes, Mr. Prabowo. What made you choose him as a presidential candidate? Because he has a firm sentence. He also firm in making decisions and can be responsible. What kind of responsibility do you mean? The responsibility I mean is that he can emphasize improving each other plus cooperation in order to active to development of the national defense force posture. Oh wow, your opinion is good too. Anyway, I have one more question. What do you think the character is what a leader should have? Must have a firm sentence, be honest, fair, intelligent, and be able to calm down in situation whatever. What do you think? I think that's good. And being a leader can communicate well with the community, be responsible, be able to inspire people,
have confidence, strong, empathetic, and encourage innovation and risk-taking. Oh yes, that's right. Because if the leader is negligent of responsibility and lack sentence, empathy, and others cannot be called a good leader. Yes, agree. Okay, we have finished our discussion regarding the characteristic of good leader for Indonesia. The conclusion from our podcast is that leader must be able to prosper their followers and not to be selfish and not harm on her people and the environment around them. Is there anything else, Paki? No, that's enough. Okay, I think that it for today's podcast. I hope you guys only enjoy it. But again, awareness and knowledge from it. Thank you for listening. See you. See you too, Paki. Bye.